Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. The first excellence to Dr. Haji Nufidul Mahadun and Dr. Haji Hatul Dawati as to Al-Quran Lari Fida. And the second excellence to my teacher junior and senior high school Al-Quran Lari Fida. And the third and the last excellence to my parents and excellence to my friends. Today I want to explain mapping the title of the bamboo. What is the bamboo? Bamboo is a group of perennial evergreen in the true grass family Poaceae. As Bambusiides are tree bamboos, giant bamboos are the cargus member of the grass family. Nah, jadi bambu ialah termasuk dalam keluarga sekelompok tumbuhan hijau abadi dalam keluarga rumput sejenis Poaceae. Nah, bambu ini atau biasa disebut es Bambusiidae atau suku Bambusiae. Nah, bambu raksasa adalah anggota famili rumput paling besar. And bamboos are some of the in bamboo, the intermodal region of the stem are hollow and the vascular bundle in cross the section are scattered throughout the stem instead of in a cylindrical arrangement. The dicotyledon wood xylem is also absent. The absence of secondary growth would cause the stem of monocot, even of plant and large bamboo, to be colornar rather than tapering. Pada bambu daerah ruas batang pada bambu itu kan terdapat ruas anggota batang berongga. Nah, dan berkas pembuluh pada penampang yang melintang tersebar di seluruh batang. Nah, jadi bukan dalam susunan sindilis. Silem berkayu pada tumbuhan dikotil juga tidak ada. Tidak ada dari kayu pertumbuhan sekunder menyebabkan batang tumbuhan monokotil, bahkan pohon palem dan bambu besar berbentuk kolom bukan runcing. Bamboos are some of the fastest growing plant in the world. They are capable of growing 60 or more per day due to unique rhizome dependent system. However, the growth rate is dependent on local soil and climatic conditions. Bamboos are of notable economic and cultural significance in East Asia and Southeast Asia, being used for building material, as a food source, and as versatile raw product. Nah, jadi bambu adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh paling cepat di dunia. Bambu mampu tumbuh 60 atau lebih per hari karena sistem unik yang bergantung pada rimpang. Namun laju pertumbuhan bergantung pada tanah dan kondisi iklim setempat. Bambu memiliki signifikasi ekonomi dan budaya yang penting di Asia Timur dan Asia Tenggara. Bisa digunakan sebagai bahan baku, sebagai sumber makanan dan sebagai sumber makanan, alhamdulillah, dan sebagai produk mentah yang serbaguna. Tidak seperti pohon, unlike trees, all bamboo have the optimal to grow to full height and grade in a single growing season, 3 until 4 months. During the first season, the clump of young shoots grow vertically, with no branching. In the next year, the pulpy wall of each clump or stem slowly dries and hardens. The clump begin to sprout branches and leaves from each mode. During the third year, the clump further hard. The seed is now considered a full mature clump. Over the next 2 until 5 years, fungus and mold begin to form on the outside of the comb, which eventually penetrate on and overcome the comb. Around 5 until 8 years further, the fungal and mold growth cause the comb to collapse and decay. This brief life means comb are ready for harvest and suitable for use in construction within about 3 until 7 years. Nah, tidak seperti pohon, semua bambu memiliki potensi untuk tumbuh tinggi dan setebal. Biasanya itu kayak dalam satu tanam 3 sampai 4 bulan.
Jadi pada musim pertama itu tunas muda itu tumbuh secara vertikal dan masih belum bercabang. Dan kemudian pada tahun berikutnya dinding lembek dari setiap batang atau bonggol itu perlahan mengering dan mengeras. Nah, kemudian gumpalannya itu mulai menumbuhkan cabang dan daun dari setiap buku. Nah, pada tahun ketiga bonggol itu akhirnya semakin mengeras dan tunas sekarang dianggap sebagai bonggol yang sudah dewasa sepenuhnya. Selama sampai 2-5 tahun berikutnya, jamur dan kapang mulai terbentuk di bagian luar bonggol yang akhirnya menembus dan mengatasi bonggol. Sekitar 5-8 tahun kemudian, pertumbuhan jamur dan kapang menyebabkan bonggol roboh dan membusuk. Kehidupan yang sekitar ini berarti bonggol siap dipanen dan cocok untuk digunakan dalam konstruksi dalam waktu sekitar 3-7 tahun. Oke, I think enough. Thank you very much for attention. I'm Syarif Al-Mistuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.